नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर केडी कोरापुटिया पुणी थरे आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानको स्वागत करछि। तो आपण मानकर कमेंट को नै कि आज मु जणे कलाकार को सामना को आछि। आपण मान तो निजे देखि जानि पारथिबे जे मु कहा पाखो को आछि। तो चलंतु सीधा सलक देरी न करी तांको सहित कथा हेबा तांको सहित आलोचना करिवा। जदि नुआ ही कि आछियो वीडियो रे वीडियो को निहाती भाबे रे कमेंट कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। तो फटाफट चलंतु स्टार्ट करिवा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा आपण को परिचय हमर दर्शकों को टिके देबे। मोर परिचय तो हला ना हला दामदर बोले दामगुरु बरा अरे पंचायत हला मोर भुसंगुड़ा ब्लॉक ला कुंद्रा अरे जिला कोरापुट आए। तो एमती रे भी आज्ञा आपण को देखो परिचय देवार तो आवश्यक नहीं। छोट ठू धरी कि बड़ पर्यंत जेते अछंती समस्त जानी छंती, फिर भी आमे आपण को टिके पचार देलु नै कि काहे कि ना बोले टिके दर्शक जदि किए भी जानी नथिबे तांके जानंतु। तो आज्ञा एबे आपण कोन करूछु? एबे वर्तमान मोर तो देह पे टिके स्वास्थ्य टिके भल नहीं आज्ञा। एबे टिके टिके चास बास टिक करूछि। अरे नाटरे तो जाऊ नहीं बोई पतर लेखा लेखी कर दोछि। अरे नाटे तो तुम आपन जानथिबे नाटे तो केबे जाऊ नहीं देह मोर स्वास्थ्य टिके भल नहीं बोल जे तो आज्ञा एबे चासो बोल कहउछ एबे ई सीजन रे की चासो चली छै? एबे हमर धान चासो खरा हमर केनाल पानी नहीं धान चासो आको करछि एबे। आज्ञा घरे फैमिली मेंबर बोले हमरो तो छो भाई भौणी हमें समस्ते बड़ मुई सबटू सानो। बापा अछंती माँ तो एक्सपर्ट करी गलानी। तापरे बाय बड़ भाई भी 2 वर्ष होला ताके भी एक्सपर्ट करी गले। तापरे हमरो भौज अछंती बोलो ताकर पुओ झियो तीनटा। अरे हमरो मोर केवल झियो माने आक चारटा झियो माने चारटा हमर फैमिली मेंबर 4 जण 5 जण हमर घरे ताके तो अलगा रहउछंती बोलो। तापरे फैमिली में 4 जण 5 जण। तो झियो माने बे पाठ पढुछंती एबे माने नवरंगपुर रे अछंती स्कूल रे रविंद्र रे अछंती। तो आज्ञा आमे टिके आपण माइंड करिवेनी आमे आपनकर पर्सनल लाइफ विषय रे टिके कथा हेबा। पर्सनल लाइफ विषय वाला मोर कोन कहि जाय पर्सनल नहीं आपण हो कोंतु मु पचारी आपण कहिबे हला कोन तो पता रे मैं जति तो देखन त आज्ञा एबे तो अविभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट छाड़ी की छत्तीसगढ़ रे मध्ये आपण ट्रेंडिंग रे चाली छन्ते एटा आपण जानि छन्ते कि? मोई तो जानि नै आज्ञा सेटा दर्शक कहिबे मोई तो किछि जा मते मुई बिल्कुल ए विषय रे जानि नै मते के भल पाउ छन्ती मते के ए कर छन्ती मुई से विषय किछि जानि नै। ठीक ठीक मरन के छत्तीसगढ़ रे कि मालकानगिरी कि अविभक्त कोरापुट जिल्ला रे के जानि छन्ती मुई दर्शक आक जानि थिबे मुई तो किछि जानि नै आज्ञा जानि नै। तो आपण को विषय रे किछिटा भलो कथा भी अछि आज्ञा आज्ञा किछिटा खराब कथा भी अछि। तो सेही सब कथा भी मु आपण को पचारी पारे। ठीक अछि पचारंतु आज्ञा। हां तो देखंतु आज्ञा आपण एते पॉपुलर हेइ छन्ती हुए तो आपण को निजे आपण जानि पारु नथिबे किंतु नै कि दर्शक जते अछंती आज्ञा तो ताके आपण को जानिछ पूरा अविभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट छाड़ी को छत्तीसगढ़ रे भी आपण को स्टार करी सारिलेनी। आज्ञा 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 हेइथिबो आज्ञा सेटा दर्शक कोइ पारे आपण माने कोइ पारबे। आज्ञा आज्ञा मुई तो किछि जानि नै से विषय रे मुई तो एबे वर्तमान मोर देह तो भल नै बोली 5 वर्ष हैला मुई नाट रे जाऊ नै। आज्ञा आज्ञा एबे केनती एले देह भल थिले गुटे एंती काम एंती पळुची आज्ञा नले सेते तो नाट रे जाऊ नै। हां हां तो आज्ञा हले आमे आपनकर पिला दिन को टिके जीवा। हां आज्ञा तो आज्ञा आपण केते पाठ पढि छन्ती? पाठ तो पढि छी आज्ञा गुटे 9 क्लास पढि छी। अच्छा अच्छा तो आपण ए जो कलाकार लाइन रे केमिति आउ केबे आउ को परिस्थिति रे आसी छन्ती आज्ञा? सीता कहले आज्ञा एटा 2000 मसे आज्ञा
2000 ना 2002 ना 2000 रे ଆଜ୍ଞା 2000 ମସିହାରେ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖିଲେ ହଁ ନାଟ ଶିଖିଲେ ହେଲେ ସେଠି ବହି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁରୁଣା ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଡମରୁ ବୋଲିକିରି ସେ ଆମର ଗୁରୁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ବହି ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହି ଆଣିକିରି ଆମର ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ନାଟ ଶିଖିଲେ ହଁ ନାଟ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ହଁ ତାପରେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ହୁଁ ତାପରେ ମୁଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଉଥିଲି ବୋଲ ହୁଁ ତାପରେ ନାଟ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁଇ ତ ପାଙ୍ଗୁଆରେ ଅଛୁ ହୁଁ ତୁଇ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ତୁଇ ଗୀତ ଗା ତୁ ଏଠି ହଁ ନାଇଁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ମୋର କଳା ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଆଗରୁ ବି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଠି ଯାଇ ଶିଖିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ମତେ ସବୁ ଶିଖାଇଲା ଏଇ ଗୀତ ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ତାପରେ ଶିଖୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଉ ନାଇକି ତାପରେ ହାରମୋନିୟମ କିଣିଦେଲି ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ହଁ ହଁ କିଣିଦେଲାରୁ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିଲି ତାପରେ ଶିଖୁ ଗୋଟେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସେଟା ବି ଶିଖିଗଲି ହୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଟ ଭଲ ହଉଛି କାଢବା ହୁଁ ଗାଁ ବାଲା ବି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ନାଟ ତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାଢବା ପଇସା ପତ୍ର ମିଶା ଦେବା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲାରୁ ନାଟ ଶିଖିଲେ ଆଉ ବାର କରିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଲାଇନ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ କୁହ ସହମତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ କଳାକାର ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ ଘର ଲୋକ ସହମତ ଥିଲେ କି ହଁ ଥିଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତୋର ତୁ ନାଟରେ ପାଟରେ ଯା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ କହୁନଥିଲେ ଦେହ ଅପରେସନ 3 ଥର ହେଇଗଲି କି ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଟରେ ଏ ତ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଯା ସେ ବହିପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି କର ତ ଶିଷ୍ୟ ମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଟିକେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ଯା ନାହିଁ ନାଟୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ କହୁନଥିଲେ କିଏ ପ୍ରେସର କରୁନଥିଲେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଖୁସି ମୋର କଳା ପ୍ରତି ଆଗରୁ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଶିଖି ପାରିଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଗଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଳା ଲାଇନ କୁ ଆପଣ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଦିନେ ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ନା କରିବି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ହେବି ବୋଲି କେବେ ମନରେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଇବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଇବି ବୋଲି ଏବେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାର କ୍ରେଡିଟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ यार क्रेडिट बोले हमरो डमरुधर भूमिया आज्ञा तांको आका देवी अच्छा अच्छा से आका मोर प्रथम गुरु आज्ञा तापरे मोर गुरु अछंती चंद्रगुरु आज्ञा लेखा लिखि करबाटा गुरु कोठी सिखली चंद्र गुरु को तांकर लेखा तांग लेखुथि बई अच्छा लेखला बेले एंती देखुथिबार बई केंती लेखा जाए कोन गीत केंती लेखा जाए आज्ञा सब बेले तांको पाखरे थिबार ठीक तापर बई लेखबाटा स्टार्ट करली मु अच्छा अच्छा तांके तो तांकर पथरे मुई 3 वर्ष बुलिची बहुत किसी जिंस शिखिची नले मते किसी जणा नथिला आज्ञा हां हां मुई भाषा बोले कोन जानि नथिली आज्ञा ए लोक मन कथा होथिबे आज्ञा तांकर गोटे जानबा सुनबा लोक टी कथा बार्ता टी अलगा प्रकार भाषा बोले कोन जानि नथिली मुई लोकटा देखि करी बहुत जिंस मुई शिखिची अच्छा आउ तपरे कष्ट भी बहुत करची ई कला ई नाटक शिखबा पई बहुत कष्ट करची तो देखंत आज्ञा माने किछि जण कहबे दामुगुरु रो जो नाटक अछि सबुठु यूनिक थाए तांकर म्यूजिक नुआ थाए तांकर स्टोरी लाइन अलगा तो ए सब जिंस आपण कोड रो आनु छंती आज्ञा एटा टिके देखंतु आज्ञा आजिरी ई समाज रे आज्ञा बहुत किछि तमे भाबी नथि जे ई जिंस ओटा हेई पारबो बोली आज्ञा आ तो सी जिंसटा हेई जायुची अच्छा बहुत किसी जिनस ना कि समाज रे घटी जाउची सी समाज रे जोटा घटुची सी जिनस को नाटक करले बहुत भलो हबो तारपर किछिटा जिनस लोक सिखि पारबे अच्छा ई जिनसटा एंती करो नाही सी जिनस सेंती करो नाही अच्छा बोलवा जिनस बहुत होची ठीक ठीक समाज रे जो आजि काली समाज रे जो घटना मन घटुची नाही कि तुम केबे भाबी नथिबो सी जिनस जाक हेई जाउची
अच्छा अच्छा ताकू भाभी चिंती करी गोटे नाटक बनाई दउछु आउ हाँ 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 माने धरिनियो जन समाज रे जो जिनसटा चली छी ताकू आखि आगरे रखी कि रखी, आपण हाँ। भाभी की स्टोरीटा लिखि दउछु हाँ 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 नहीं कि किछरा दिन हाथरू मिसा बिड़ा करी करबाटा होता अच्छा अच्छा सुनिबा को पाइछु आज्ञा आपण चालू चालू माने गुड जगह रे गले भी नहीं कि फटाफट जिनसटा क्रिएट कर दउछंती हाँ सीटा मोर माइंड रे सब बेले थिबो आज्ञा आज्ञा। जिनसो देखु देखु ना कि सीटा मोर माइंड रे सब बेले थिबो इटा गोटे एंती करले गोटे हेई थांता कि अच्छा बोला पर सब बेले माइंड रे थिबो हाँ 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 हे जिनसो अच्छा गोटे गां रे जाउथिली मिसा गोटे लोक कोइ देला गोटे स्टोरी नाही हमर गां रे गोटे एंती एंती हैला सेंती सेंती हैला अच्छा बोले ही जिनसो को नाही कि सब बेले ताकू भाभी 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 करी थिबी ठीक ठीक सी जिनसो जदी एंती करले एंती होबो कि बोला पर टिके 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 ताकू नोट कर दैथि मुई ठीक 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 ता परे स्टोरीटा लेखबाटा अच्छा करबी आउ अच्छा आज्ञा आज पर्यंत आपण जेते नाटक करिछो सी भितरे केबे ओपेरा को कॉपी करिछो ना पर्सनली स्टोरी बाहर करिछो ओपेरा को भी करिछि आज्ञा केतरा अच्छा आउ लो एटा मु कहू नाही आज्ञा लोकटा बु देखि कि मिसा करिछि आज्ञा आज्ञा काई कि कहबार ठीक भेंडा गुरु कर्ण गुरु ए माने बड़ बड़ गुरु माने अच्छा तांकर टू मिसा मुई किछिटा बहुत किछि जिंस शिखिछि आज्ञा तांकर कॉपी मिसा करिछि आज्ञा मुई सेतेटा जिंस तो मुई जानि नथिली आज्ञा आज्ञा तांकर जिंस देखि देखि ही मुई आदि ई जगह पहुंची पारि आज्ञा आज्ञा तांकर जिंस भी मुई केतरा कॉपी ओपेरा भी कॉपी करिछि तापरे गुटे एबे जुटा चलीछि आज्ञा समाज रे जो जुटा जिंस घटी जाउछि सी जिंस को अधिकांश स्टोरी बनाउछि मुई वर्तमान तो आज्ञा आपणको फैमिली रे आज्ञा पुणी थरे आपणकर से लाइन को जिया आपणको फैमिली रे किए आगरु कलाकार थिले कि बाबा थिले हाँ हाँ बाबा भी कला जने नाटकुरवा थिले आज्ञा आज्ञा तो दया करी आपणकर फादर जे कि बापांको विषय रे पदे जदि आपण हमर दर्शकों को टिके कहिबे तो बहुत भलो होंता मो बापा को ना पोती विषय आज्ञा तांगे बिगड़ देशिया नाटक गुरु थिले हाँ 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 ए देशिया नाटक में का माई का पाक तोड़रे हेले भी तांगे भी बेसी किछि नाही गुटे 50 60 50 टा खंडे सिखै थिबे नाटक तांगे भी एरिया रे तांगे ई हमरो कुंद्रा ब्लॉक तो बेसी दूर को तो नाही बैपारीगुड़ा ब्लॉक कुंद्रा ब्लॉक जयपुर ब्लॉक रे भी तांको बहुत लोग जानि थिले तांगे भी गुटे भलो कलाकार थिले आगरे आगरे तो मुई तो जानि नथिली तांकर टाइम रे सेमा तांके भी कहबाटा तांके भी कहबार नाही हमको गां सिखैछि सबको गां सिखैछि अच्छा फिर तांके भी लागे बहुत लोग जानि थिले अच्छा अच्छा बाबान को भी हां हां ए तांकर टू भी केतरा जिंस मुई सिखिछि सिखिछन हां तांकर भी तांकर जिंस को नै कि मिसा केतरा करिछि हां तार परे से भी कला को बेसी भल पांती आज्ञा कला को बेसी मते केबे भी कोई नांती तो ई जिंस करे कि इसी बड़ जा नाही कि तू नाटक सिखा नाही कि भी केबे कोई नांती आज्ञा एबे भी कोई नांती ठीक ठीक तो देखन तो आज्ञा नाटो आज्ञा केते प्रकार नाटो तो आज्ञा विभिन्न प्रकार नाटक अछि विभिन्न प्रकार हम तो देखो काल्पनिक निजर कल्पना करिगिरी नाटक बनाइबाटा हां हां एबे पौराणिक अछि अच्छा तापरे जदि करि पारबे बोले आज जाय तो करि के करि नांती गोटे नरसिंह गुरु गुड करथिले ऐतिहासिक नाटक आज्ञा सीटा तो चली नाही वर्तमान सीटा भी एबे कले सीटा भी चलबो हां पौराणिक अछि ऐतिहासिक नाटक कले मिसा हबो तापरे एबे तो पौराणिक हमरो सामाजिक काल्पनिक माने जो राजा रानी गोट कहानी आज्ञा कहानी टाइप रो नाटक काल्पनिक हां आ सामाजिक रो जोटा समाज रे चली एबे पैंट शर्ट पिंडी करबाटा आ सेटा सामाजिक आ पौराणिक तो जानि थिबे आज्ञा पौराणिक को मेरो अलगा प्रकार करी हो नै आज्ञा आज्ञा पौराणिक बोले से पौराण रे जोटा थिबो सी जिंस करवार अछि अच्छा अच्छा तो देखन तो आज्ञा आपण बहुत सुंदर भाव रे बुझे कि कहले काल्पनिक सामाजिक आ ऐतिहासिक नाटक विषय रे आज्ञा तो देखन तो आज्ञा जन समाज को नाटक रे जन समाज को जोटा कि फायदा अछि एई विषय रे पदे कोहंतु कोन कहले माने को नाटक पौराणिक सामाजिक काल्पनिक तो को नाटक रे जन समाज को किछि मेसेज मिलबो आ जोटा कि जो नाटक देखिले पब्लिक को किछि बेनिफिट मिलियो देखन तो आया सीटा होची हमरो नाटक जो सामाजिक नाटक करूछु सामाजिक नाटक रे जोटा लेखुछु बोई लेखा होची
बोले गोटे आमर जन समाज को गोटे मेसेज हाँ जीव ए देखु घटना ए पुओ झील थी आजिकल माइकिड़ा मैंने अलग पुरुष को पढ़ाऊँ सी जिनस को नाटक माध्यम बुझे ना कि सीटा आगामी दिन में न हो सामाजिक देखला बेलू सामाजिक मतलब नाटक सेमती थीबार अच्छे जिनसा देखी लोक शिखी पारे जापारे ना ये जिनसा खराब ये जिनसा भल बोले नाट्य माध्यम माने से माने दर्शक आम जन समाज जापारे नहीं ये जिनसा करवा ना ये जिनसा खराब नहीं एमती करवार नहीं हाँ से उनको नाक करा एमती करवार नहीं बोलिक मिसा गोटे किसी शिक्षा पाई पारे कि आम समाज पौराणिक भी अच्छी अच्छा जे हमको फायदा होची सामाजिक नाटक मात्र नाटकटा सिंते थीबार अच्छे तेबे जाई समाज आमर समाज लोक किछिटा शिखि पारबे जानि पारबे नाटक माध्यम हमको लोक को सचेतनता करि पारबार अछि अच्छा अच्छा जानि से माने जानि पारबे जे ई जिंस खराब ई जिंस भलो बोली के नाटक माध्यम रे समस्त को एटा ए करबार अछि अच्छा अच्छा तेबे जानि पारबे से माने जे नाही एंती एंती हेची घटना हेची बोली के ई जिंस करबा नाही बोली के सचेतनता हेबे आ तो आपण को मत रे आज्ञा सामाजिक भी ठीक पौराणिक भी ठीक ठीक जे मु आपण को आ गुटे कथा पचर छी आज्ञा आपण को मत रे आज्ञा आपण को माने फेवरेट माने पौराणिक ना सामाजिक आपण को फेवरेट कोटा मोर फेवरेट ता होची मते पौराणिक नाटक पसंद लागबो आज्ञा गीत गीत गायबा को बहुत भलो लागबो अच्छा अच्छा पौराणिक नाटक मते बहुत आ ई काल्पनिक नाटक मते बेसी पसंद अच्छा अच्छा जो कहानी नाटक हाँ 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 नाटक बसी एबे चली छी मार्केट के धर की तो नाटक शिखाइबार अछि न तो आज डेट के देखु नांती आजि काली पुओ झियो मन को जोटा पसंद अधिकांश तो एबे बुढ़ा बुढ़िया नाटक देखु नांती पौराणिक नाटक देखबे न तो किए जाउ नांती पुओ झियो माने का जाउछंती नाटक देखबा पई आ ई पौराणिक नाटक को सेते पसंद करू नांती ए समस्त को रिक्वेस्ट पौराणिक नाटक भी देखंतु शिखंतु किछिटा जिंस शिखंतु जानंतु पौराणिक नाटक देखंतु हमर आगर पौराणिक नाटक देशिया नाटक ई जिंस जाक लोप पाई गलानी तांकु किंती नाटक भल पाइबा देले आगामी दिन रे पौराणिक नाटक शिखि पारबे लोक तो देखंतु आज्ञा आउ किछिटा क्वेश्चन एमिति अछि सेटा मु करिवा को बाध्य आज्ञा तो देखंतु आपणकर आपण को जन को कहू नहीं अभिभक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे जत्ते भी गुरु आज्ञा मन अछंती समस्त को एई क्वेश्चन आपण को माध्यम रे एई क्वेश्चन ता तो देखंतु आपण नाटो सिखौछंती भलो कथा जोटा कि हमर जो अभिभक्त कोरापुट रे जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे जो लोक बसवास करंती तांकर रियल एंटरटेनमेंट होची हमर देशिया नाटक नै कि आज्ञा आज्ञा तो एई भितरे आपण को माने गुटे देखो विभिन्न जगह रे देखा जाए गाँ गहली रे एटा होची खोला मंच नाटकटा होची हमर खोला मंच हां खोला मंच हां हां तो एई जगह रे एई नाटक रे आपण माने किछिटा जिंस नाटक रे ऐड करूछंती तो आपण बुझी जाइथिबे जोटा मु कहबा को चाहूची बुझी जाइथि नै कि तो सेही सब जिंस ऐड करिवा कथा कि नै मो मतरे नै आया मो मतरे सी जिंस देखो भलो नै आया एबे गोटे खोला मंच हां हां गोटे गाँ भितरे घर पाखरे पाखरे नाटक करथु आया हम अश्लीलता कर देले नै कि सी नाटक को नै कि पसंद करू नांती अच्छा अच्छा सब गाँ तो समान नै ना समान नै सब गाँ समान नै सीटा सी जिंसटा मो मतरे करबा कथा उचित नै नै तो से सब कले किछिटा जिंस इफेक्ट भी जन समाज हां पड़ो नै सुनिश्चित सेटा आज्ञा तो काहे कि ना देखो छोटो छोटो पिला माने भी नै कि नाटक देखि कि शिखि पारबे सी जिंस खराब जिंस को शिखि पारबे जोटा भलो जिंस अछि सी जिंस को नछि कि सी खराब जिंसटा आगरे फास्ट रे शिखिबे शिखि पारबे सेटा शिखिबे अच्छा तो सेटा मोर कहबा उद्देश्य एहिया जे एमिति जिंस करो जोटा कि जन समाज को माने भूल मेसेज न जाऊ नै कि आज्ञा 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 तो किछिटा जिंस रही जाई छै आज्ञा जोटा कि कोन पई आपण माने करू छन्ते एटा मु बुझी पार नै मु आपण को कहू नै गुरु जते अछन्ती तांको तो गुटे जिंस बारंबार सीटा मु सबु जगह रे मु ए गुटे क्वेश्चन करे जे माने अश्लीलता तापरे ए जो मानुछु फाइटिंग ए सब जिंस निहाती थिबा कथा नै कि हां जे सीटा बेसी नै हां जे ओभर जिंस कले आपण माने सी जो कलाकार को एक्स्ट्रा पैसा दउ छंती कि नै सी जिंस तो हमर नाटरे नै आइ नै 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 आपण को मु कहू नै आया
प्रत्येक एटा मोर कर्तव्य आज्ञा मु आज्ञा जते भी कलाकार आपण जानिथिबे मु समस्त को एई गुटे क्वेश्चंस करे हाँ हाँ जे गुटे जिंस माने ओभर जोटा फाइट करबे धरिनियो दीटा नाटक होथिबो कि पानी पकोथिबो कि एमिति ई सब जिंस नाटक करे ई जो खोला मंच रे ई जो करबा उद्देश्य कि এটা তো করবা কথা নাই ମୋ ମତରେ आज्ञा କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରବା ହଁ। ଲୋକ ସେଟା ବି ପସନ୍ଦ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ବି କରୁଥିବେ କରୁଥିबे ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସବୁ Entertainment, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗୀତ ପସନ୍ଦ ହଁ। କାହାକୁ ଫାଇଟ୍ ପସନ୍ଦ पसंद କାହାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ पसंद କାହାକୁ ଷ୍ଟୋରି ପସନ୍ଦ କେତେ କାହାର କଥା କାହାକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ सत कथा ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି केवल आपण कलाकार माने आपण ऑडियंस आपण माने जो लोक ऑडियंस आपणकर भल पाइबा लोक तांको डिमांड रे ही आपण माने आकु ହଁ जाउछे, ହଁ, नाइ कि? ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ठीक 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 ଦର୍ଶକ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ दर्शक, हाँ हाँ ହଁ ଦର୍ଶକ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯୋଉଟା କରିବେ। ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ बाध्य ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କରିବାକୁ हाँ हाँ तो आज्ञा देखो एबे तो पौराणिक सामाजिक काल्पनिक ए दुनिया माने केते प्रकार नाटक चली छी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो आपणकर एई वर्ष रे मु पचारिबि नै जे आपणकर स्टार्टिंग रु केतेटा नाटक करिसंती सेटा पचारिबाटा मो मत आज्ञा, भलो आज्ञा, हबो नै एई वर्ष रे आज्ञा। जेटा कि चलित वर्ष रे आपणकर केतेटा नाटक ओपनिंग हेई सारी छी आज्ञा ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12ଟା ନାଟ ରିଲିଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି आज्ञा ଆଉ 2ଟା ବାକି ଅଛି अच्छा अच्छा तो सेथि मध्यरु आपण पौराणिक भी करिथिबे काहे अच्छा ପୌରାଣିକ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2ଟା अच्छा ପୌରାଣିକ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ ଗୋଟେ ଅଛି आज्ञा ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀମାଳା ହରଣ ଗୋଟେ ଅଛି आज्ञा ଦୁଇଟା ପୌରାଣିକ ठीक ठीक आउ किछि लोक भाई मते किछि जण कमेंट करिथिले ताके कहउछंती जे दामु गुरुर स्टाफ दामु गुरु कोन देकी रखिछंती जे पूरा एकदम माने एते बढ़िया तांकर स्टाफ ଆଜ୍ଞା ठीक अछि तो आपणकर स्टाफ को सजै रखिबारो मूल मंत्र कोन आज्ञा ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ आज्ञा ଆମ ଗୁରୁକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭଳିକି ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଗୁରୁ ଭଳି ଦେଖିପାରିବେ आज्ञा ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଜାଇକି ରଖିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡୁଛି ହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁରୁ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର କି ସେଟା ନାହିଁ ପଇସା କେତେ ଦରକାର ହବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ଅଛି ନିଜେ ତ ଘର ମୁଇଁ ତ ନାଟର ପାଟରେ ଯାଉ ନାହିଁ ଆଉ ତୁଇ ଯା ଅଙ୍କ ଗାଁରେ ଯା ବୋଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଖରାପ ପିଲାମାନେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ आज्ञा ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି କଥା ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ସବୁ ଯୋଉଠି ଯା ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି आज्ञा କେବେ ବି ମୋର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି अच्छा अच्छा କାମ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି अच्छा 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର କଥା ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା अच्छा ସେମାନେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ହଁ। ନହେଲେ ଯା ଯୋଉଠି ମୁଇଁ ଯା ବୋଲେ ସେଠି ଯାଇକିରି କରୁଛନ୍ତି अच्छा अच्छा ଆର ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ବହି ଲେଖବା କାମ ମୋର आज्ञा आज्ञा ଗୀତ ତ ଗାଇ ପାରୁ ନାହିଁ हाँ हाँ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଭଲ ନାହିଁ अच्छा तो आज्ञा आपण गीत कथा मने पकई देले तो दया करी पदे जदि आपणकर सुमधुर कंठरे जदि टिके पदे जदि गीत गायकी शुणेते ता बहुत भलो होंता ଗୀତ ତ କଣ ଗାଇ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେହ ପା ଠିକ पदटिए ନାହିଁ केवल दर्शक मानक पाई କି ଗୀତ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା जोटा भी आपणकर आपण तो जने कलाकार आज्ञा भलो कलाकार पूरा स्टार ଏବେ कलाकार ଦେଖନ୍ତୁ तो ମତେ ଦୁନିଆ पदटिए जदि आपण गायकी शुणेते बहुत भलो होंता ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଅଛି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେହକୁ ଦେହ ଠିକ ନାହିଁ आज्ञा ତାପରେ ଏବେ ନାଟ ଏବେ ଦେଖ 2ଟା ନାଟ ବହି ଲେଖାଇ ନାହିଁ आज्ञा ସେ ଟେନସନ ମୁଇଁ କୋଉଟା ଲେଖିବି କଣ କରିବି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ठीक 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 अच्छा आज्ञा किछि सुनिबाकू पाउथिलु किछि दिन तळर कथा ଆଜ୍ଞା आपणकर देह किछि सीरियस थिला बोधे कोन कोन हेइथिला आपण से विषय पदे कहबे ମୋର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ଦେହ ସିରିୟସ୍ आज्ञा ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ 2014 ମସିହା ହଁ 2014 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଲି आज्ञा ଷ୍ଟୋନ୍ ତାପରେ 2014 କୁ 2017 ରେ ଗୋଟେ ଆଉ 2021 ରେ ଗୋଟେ आज्ञा 3ଟା ଅପରେସନ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋନ୍ କେବଳ ଷ୍ଟୋନ୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା आज्ञा ଦି ଦିନରୁ ଆଉ ଦେହ ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଗାଇ ମୋର ବଳ ଶକ୍ତି ନାହିଁ आज्ञा ଗାଇ ପାରୁ ନାହିଁ आज्ञा କି ନାଟରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା हां हां କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ अच्छा अच्छा ବହୁତ ଏବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି आज्ञा ଯୋଉ ନାଟରେ ତ ଯାଉ ନାହିଁ आज्ञा ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛି ଦେହ ଏବେ ବି
ଏବେ ବି ବହୁତ ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ବହୁତ ଇଆଡା ଗୋଟେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି ବହୁତ 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 ସିରିୟସ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ନାଟରେ ବହୁତ କମ ଯାଉଥିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ନାଟରେ ବି ଏଇ ବର୍ଷ 12ଟା ଆମର ହେଲା 12ଟା ନାଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଗୋଟେ ବାମୁଣୀ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଣାଗଡ଼ା ଏଇ 2ଟା ନାଟରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କୌଣସି ନାଟରେ ଯାଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଯାଇନାହିଁ। ଠିକ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ କହୁ ବି ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଟ ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକକୁ କଣ ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ କଣ ମିଳେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ? ବେନିଫିଟ ମିଳିବା କଥା ବୋଲେ ନାଟ ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାଟ ଏବେ ତ ନାଟ ବି ଏବେ କମ ରେଟରେ ଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାଟ 40ରୁ ଉପରେ ଏକା ଯାଉଛି 40,000ରୁ ଉପରେ ଏକା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟ ଗଲେ 20,000 25,000 ତାପରେ 10ରୁ କେବେ ବି କମ ବଳବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏବେ ଦେଖ ନାଟ ମାନେ ଯୋଉ ନାଟ ଶିଖିଥିବେ ବହୁତ କାମ କରି କାହାକୁ ପଇସା ଧାର ଉଧାର କରି ମାଗିକି ନାଟ କାଢିଥିବେ ତାପରେ ପଇସାଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଗିଥିବେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଲା ପରେ ପରେ ବି ନାଟ ଯେତିକି ଆମର ନାଟ ଆମର କହିଦଉଛି କେବେ ପଇସା ରଖ ନାହିଁ କେବେ ବି ରଖ ନାହିଁ ପଇସା। ଏବେ ଯଦି 10,000 ବଢିଲା 10ଟା 20ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ କେତେ ଲେଖା ହବ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ନାଟ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ନାଟ ଭଲ ଚାଲିଲା ବୋଲେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ଲେଖା ନାଟରେ 10,000 15,000 ଏମିତି ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଆଗରେ ତ ନଥିଲା ବୋଲ ଆଗରେ ରେଟ୍ କମ ଖାଲି ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଗାଡି ବାଲା ଗୁରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇକି ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ନାଇଁ ମାନେ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପଇସା ସବୁଠୁ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବାହାରେ କୋଉଠି କାମ କରିବ କି କିଛି କାମ କଲେ ତାର ଘରର ପେଟ ଚଳିବ ନାଇଁ କି ଠିକ କଥା। ତ ସେଇ ସବୁ ଛାଡିକି ଆଉ ନାଟରେ ମିଶିବ କି ପାଇଁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାଟ ସେଟା ଗାଁର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ପ୍ରେସର କରିବେ ନାଟ ଶିଖୁଛୁ ତୁଇ ମିଶିବାର ଅଛି ତୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସର ଦ୍ଵାରା ନାଇକି ସେମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାପରେ କିଛି ବେନିଫିଟ ପରେ ପରେ ପାଇବେ କିଛିଟା 20 ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ 20 ନାଇଟ୍ 20 ରାତି ନାଟ ବୁଲିଲା ପରେ 20 ତାଙ୍କର ମୁଇଁ କହିଦଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁରେ ବି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିଆହେଇନି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଲା ପ୍ରତି ନାଟରେ ଦିଆହଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଆମର ଗାଁର 2ଟା ନାଟ ଆଉ 20,000 ବାକି ଅଛି 2ଟା ନାଟ ଗଲା ପରେ ଯେତିକି ପଇସା ବଳବ ସେମାନେ ଦିନକୁ 300-400 ପାଇପାରିବେ। ଠିକ 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 ସବୁ ନାଟ ବି ସେମିତି ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେତିକି ନାଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା କହିଦେଇଛି। ଯଦି ପଇସା ଧାର ଉଧାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପଇସା ରଖ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯୋଉଟା କି ନାଟକ ଶିଖିବାରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ତାର ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆଦାୟ ହେଲା ହେଇଗଲା ପରେ ବଳକା ପଇସା ମାନେ ସବୁ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇବେ ପିଲା ବଣ୍ଟା କରି ଏବେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ଛାଡିକି ଯିବେ ଠିକ ତ କିଛିଟା ପଇସା ହେବାର ଅଛି ନା କିଏ ତ ପାଙ୍ଗୁଆରେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ କିଏ ବି ଯିବେ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁକି ରଖିବ ଦେଖ ତାର ତ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଳିବ କେମିତି ସେଟା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ନାଟର ପଇସା ଯେତିକି ବଢିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲା 20ଟା 30ଟା ପିଲା ଯାଇଥିବେ 10,000 ବଢିଲା ବୋଲେ 300 ଲେଖା ବଣ୍ଟା କରିଦିଅ ସବୁ ଖୁସି ନାଟରେ ବି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଟ ଶିଖେଇକି ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ନାଇଁ କି ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗାଁର ଲୋକ ବି ଏଇ ନାଟ ଶିଖିବାକୁ ଏଗ୍ରି ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ତ ଏଟା ଧରିନିଅ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ନାଟ ବିଜନେସ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ନାଟ ଆଉ ନାଟ ନାହିଁ ସେ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା ନାଟ ବି ନାଇଁ କି ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି ଆମର ଦେଶିଆ ନାଟ ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଗଲାଣି। ତ
बहुत सुंदर कथा आपण जो टाइप रो आइडिया करिसंती जदी प्रत्येक गुरु भाई माने गुरु आज्ञा माने जदी एई आइडिया टा करि थांते करि मु स्पेशली रिक्वेस्ट करी जदी करूथिबे मु तो जानि पार नै जदी आपणकर एई आइडिया टा जदी प्रत्येक लोक प्रत्येक गां रे जो गां रे नाटक सिखैछंती एई आइडिया टा अप्लाई करले निहाती भाबरे एई जो हमरो देशिया नाटर जो परंपरा अछि आहुरी आगु आर चाहिदा बढ़िबो निश्चित भाबरे बढ़िबो। अच्छा तो एबे मझिरे आज्ञा आपन को नाटरे जीवा को एबे एबे वर्तमान रो कथा कहू आपन को नाटरे जीवा को इच्छा होची कि नै? इच्छा होची आज्ञा कोन करबो इच्छा थिले कोन होबो मोर देह तो भलो नै इच्छा बहुत इच्छा होची नाटरे जीवी मते गोटे नाटक पाखरे तोड़े उठले मिसा मोर मते निद होबो नै नाटरे मुई भी जाई थांती की गला पर लागुची किंतु कोन करबो मोर तो देह तो स्वास्थ्य भलो नै बोलिकरी जाऊ नै नले बहुत इच्छा मते नाटरे जीवा पई। ठीक नाटरे आजी लोकंकर भलो पाइबा नाट माध्यम रे मुई ई जिंस जाको मुई किछि करी नै आज्ञा किछि करी नै पाउची मुई नाटू केबे ए करबी नै नाटो माध्यम रे मुई पैसा भी किछि पाइली तार परे दर्शक भी भलो पाइबा देले सी जिंस अछि लोकंकर भलो पाइबा अछि बोली कि आजी ई जगह रे अछि मुई। अच्छा अच्छा जगह रे अछि मुई कोला को केबे मिसा ए करि पारबी नै। अच्छा अच्छा कोला मोर जीवन आज्ञा कोला प्रति मोर छोट बेटू मोर दुर्बलता थिला गोटे शिखिबी गीत गाइबी बोला पर थिला। अच्छा भगवान को दयारु सी जिंस हैला। अच्छा किंतु मोर ठीक टाइम रे मोर देह खराब गला इटा मोर भाग्य दुर्भाग्य ता भाग्यर दोष इटा तापरे दुर्भाग्य न हो एटा आपनकर भाग्यर दोष तापरे दर्शकंकर जो भलो पाइबा अछि आपनक ऊपरे तो निहाती भाबरे आपण आज सुस्थ हेइछंती केवल भगवान को आशीर्वाद आउ हमर जो दर्शक आपन को जेते भलो पाउछंती तांकर भी आशीर्वाद अछि। मु दर्शक को मु समस्त को नमस्कार करकोछि मते बहुत भलो पाइबा दैछंती आज जाय के भी मते दाम गुरु एंती की सेंती की बोली के मध्य कोई नांती कोई वाले को कोई थिबे मुसा कोई परिबे नै किंतु दर्शक ही मोर भगवान मते बहुत भल पाइबा दैछंती समस्त जेते हमर अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रो बहुत लोग मते भल पाइबा दैछंती जे एबे तुमी नाटर पटरे जाऊ ना एबे कोन होय कि दर्शक मते भल पाउछंती कि नै सीता तो मुसी कोई परिबे नै आज्ञा किंतु मते बहुत भल पाइबा दैछंती। अच्छा अच्छा बहुत तो गुटे फनी क्वेश्चन गुट करबी आज्ञा जोटा कि मजालिया क्वेश्चन गुट करबी आज्ञा देखंतु आमे मु भी देखिछि प्राय जगह रे बहुत गुरु मान को देखिछि सब टाइम ताके गुरु बोले टिके भलो रे तांकर गेटअप नै कि थांती आज्ञा तो सदा बेले आपन को माने सब सिंपल सब टाइम रे सिंपल रे आकार होइबे यार कारण कोन आज्ञा? मई मते सीजन सो जाका मोर पसंद नै आज्ञा पसंद मोर ये पैंट शर्ट बिंदा को इच्छा नहीं जोटा पिंदली बोल जुआडे गली गली आया आया आ ई जिंस रो मीटा गोट पिंदिबी ई जिंस गोट करबी बोले मते ई जिंस तक मोर पसंद नाही आया कोनोसी जिंस ई स्टाइल जिंस मते बिल्कुल पसंद नाही आज जाई मुई बड़ो मोबाइल केबे धरि नाही आया केबे मध्य धरि नाही। ठीक 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 केबे मते मुई बड़ो मोबाइल रे मिसा मोर ये नाही मुई किछि जानि नाही आज्ञा मोबाइल विषय किछि जानि का नाही। हां 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 मोबाइल भी मुई धरबी नाही बड़ो मोबाइल आज जाई मोर स्मार्टफोन ना अछि। अच्छा घर पई घरे अछि पिला मन देखुथिबे सिना मुई जदी दरकार पड़ला यूट्यूब पर सर्च करी गीत पितो मागी करी लेखा जदी गीत पितो लेखबा पड़ले मोबाइल ता धरबी बोले मोर स्टाइल पाइल जिंस बोले मोर पसंद नाही एटा एबे लुगी पिंदी करी स्टार्टिंग रू मोर स्टाइल नाही केबे। अच्छा अच्छा केबे मध्य मुई नाही ई जिंस मते जेंती मते लोक जेंती भल तो ठीक ठीक मुई जाई नाटक गीत गाइली मिसा मुई खाली गीत गाइबी कुआडे देखा देखि नै मोर ड्यूटी खाली नाटक करबाटा। ठीक 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 कोनोसी जी याडे देखबाटा नै सेडे देखबाटा नै नाटक केंती होची। अच्छा खाली नाटक रे ध्यान थिबो मोर। हां हां अलगा ध्यान नै मते केंती नाटक भलो हो। अच्छा अच्छा सी जिंस मुई बेसी करबी मोर स्टाइल जिंस नै एबे सबु बेले मते सिंपल रहबा को मते पसंद लागबो। ठीक 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 सबु बेले तो आज्ञा देखंतु आपण गुटे नाटक जदी सिखौछंती आज्ञा तो आपण को मैक्सिमम केते समय बा केते दिन लागु छी आज्ञा आपण को नाटक सिखाइबा पई तो जो गारे भलो पिला अछंती टिके टैलेंट पिला अछंती बोले मासे 2 मास मिसा ही जीवो। ठीक आ जो गारे पिला मन सेते पढ़ा पढ़ी नथिबे टिके मध्य बेसी नहले मिसा 5 क्लास पढ़ी थिले सी पिला मन को टिके सिखाई टिके आमे टिके ध्यान देबार तांको प्रति
ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହବ ସେଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ପୂଜାରୀ ଗୁଡା ନାଟଟା ଆଚ୍ଛା। ଆଗରେ ପୌରାଣିକ ନାଟ ଶିଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। ସେଟା ଅଧାରୁ ଅଧା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାପରେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନାଟ ଆସିବ ହଁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଟ ବେଶୀ ଦିନ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ 2 ମାସ କେବଳ 2 ମାସ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ କଷ୍ଟ ନାଟ ଗୋଟେ ଶିଖାଇବାଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାତକୁ ଗୋଡକୁ ଧରେଇକିରି ଶିଖାଇବାର ଅଛି ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 13-14ଟା ଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 13-14 ଥିବେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ନାଟ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଯାଉ ନାଟରେ ଯାଉ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ନାଟ ଧରି ଶିଖେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନାଟ ବହି ଲେଖା ଧରି ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଶିଖ ବହି ଲେଖି ଦଉଛି ତମେ ଯାଇକିରି ଶିଖାଅ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେବଳ ବହି ଲେଖବା କାମ ଗୀତ ଲେଖବା କାମ ମୋର ହଁ 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 ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଫନି ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେବେ ବି ମୋର ଭାବି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାନେ କଣ କି ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିନେତା ମାନେ ହଉ କଳାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର ଗୁରୁ ଜଣେ ଆପଣ ସୁପରିଚିତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କେବେ ଆସିଛି କି ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ଯିବି ବୋଲିକି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମୋର କେବେ ବି ଭାବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଧରିନିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଘଟେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ କି ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେବେ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏବେ ନାଟକରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ମତେ ଗଲେ ଆଉ ଲୋକ କଣ କହିବେ ହଁ ହଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଶିଆରେ ଗୋଟେ କହିବି ଆଗ ତ ନାଟ ତ ଶିଖାଉଥିଲା ଆଗ କେହି ନହେଲା ସେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛି ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପାଇଁ ମତେ ଆଗରୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଧରିନିଅ ଏବେ ଯଦି ଏବେ କଣ କି ଏବେ ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଗୁଡାକ ଅଛି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ତ ତାଙ୍କେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଫ୍ଲେମ ଯାହାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବେଶୀ ଅଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ଠିକ କି ନାଇଁ ତ ଧରିନିଅ କିଛି ପାର୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ତ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିବି ଆଉ ସମୟ ତ ନାହିଁ ମତେ ଠିକ ଆପଣ କଳାକାର ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କଳାକାର ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଏ ରାଜନୀତି ପାଦରେ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋର ଲାଇକ ନାହିଁ ମତେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଠିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଥିବ ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ହଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦର୍ଶକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ମତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଦାମଗୁରୁ ବୋଲିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଜନସମାଜ ପାଇଁ କୋଉ ଟାଇପ ର ନାଟ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବୋଲିଛି ନ ହେବା ଜିନିଷ ଯାକ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଲୋକକୁ ସଚେତନତା କରବାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇପର ନାଟ ଶିଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସମାଜ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଦର୍ଶକ ଶିଖିପାରିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକିରି ଲୋକକୁ ସଚେତନତା କରାଇବାର ଅଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମର ନାଟରେ ଥିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥିବାର ଅଛି ନାଟରେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥିବାର ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟରେ ଏବେ ଆମର ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉଛି
ସେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମିଶା ନାଇକି ସଜାଇକିରି ଭଲ ଜିନିଷ କରିକିରି ନାଇକି ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକିରି ଦର୍ଶକକୁ ଆଗକୁ ସେ ନାଟକୁ ଆଣବାର ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଯିଏ ଝିକି ପାରିବେ ଦର୍ଶକ ଆମର ଦର୍ଶକ ଏ ଜିନିଷ କରବାର ଏ ଜିନିଷ କଲେ ଭଲ ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ ଖରାପ ବୋଲେ ସେମାନେ ସେ ଆମର ଦେଶିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖି ପାରିବେ ଦେଶିଆ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବାର ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ନ ହେବାର ଅଛି। ସମାଜରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେଇକିରି ସେ ନାଟକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଡ୍ କରବାର ଅଛି। এই ଜିନିଷକୁ ହେଡ୍ କଲେ ସେଟା ଦେଖିକିରି ଆମର ସମାଜଟା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ନାଟ ହେବାର ଅଛି ଏଇ ଟାଇପର ନାଟ ଆମର ସମାଜକୁ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମର ଏବେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେଇ ଟାଇପର ନାଟ ଦରକାର। ତ ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଇଚ୍ଛା ତ ହଉନାହିଁ ଯେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଗପିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି पर କଣ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମୟ ବି ଅଭାବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ବି କମ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କେଡି କୋରାପୁଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କେବି କୋରାପୁଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଆମର ଗିର୍ଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆସି ମୋର ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେବି କୋରାପୁଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଦାମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ କାହା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ହେଇକରି ଯଦି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।